Welcome to Learning the Bhagavad Gita, Chapter 6, text number 1 through 16. Gita Dhyan Vandan. Om Partaya Pratibodhitam Bhagavata Narayane Swayam Vyasena Krititam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitamritavarshiniം Bhagavatiಂ Ashtadasādhyayini Mamba Tvam Anusandadami Bhagavad Gite Bhave Dvaishinam Yam Brahma Varunendra Rudra Maruta Stunvanti Divestave Vedai Sangapada Pramopanishadai Gayantiyam Samaga Dhyanavastitadadgatena Manasa Pashyantiyam Yogino Yashantam Navidu Surasuragana Devayatasmai Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanand Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda. Chapter 6, text number 1. Shri Bhagavan Uvacha Anashritaha Karma Phalam Anashritaha Karma Phalam Anashritaha Karma Phalam Anashritaha Karma Phalam Karyam Karma Karoti Yaha Karyam Karma Karoti Yaha Karyam Karma Karoti Yaha Karyam Karma Karoti Yaha Anashritaha Karma Phalam 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 Karyam Karma Karoti Yaha Sasannyasi cha yogi cha Sasannyasi cha yogi cha Sasannyasi cha yogi cha Sasannyasi cha yogi cha Na niragnir na chakriyah Na niragnir na chakriyah Na niragnir na chakriyah Na niragnir na chakriyah Sasannyasi cha yogi cha 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 Na niragnir na chakriyah Anashritaha Karma Phalam Karyam Karma Karoti Yaha Sasannyasi cha yogi cha Na niragnir na chakriyah Anashritaha Karma Phalam
कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। चैप्टर 6 टेक्स्ट नंबर 2। यम संन्यासमिति प्राहुर यम संन्यासी समिति प्राहुर यम संन्यासमिति प्राहुर यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव योगम तम विद्धि पांडव योगम तम विद्धि पांडव योगम तम विद्धि पांडव। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव 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 यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन योगी भवति कश्चन योगी भवति कश्चन योगी भवति कश्चन। न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन 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 न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। चैप्टर 6 टेक्स्ट नंबर 3। आरुरुक्षोर मुनेर्योगम आरुरुक्षोर मुनेर्योगम आरुरुक्षोर मुनेर्योगम आरुरुक्षोर मुनेर्योगम। कर्म कारण मुच्यते कर्म कारण मुच्यते कर्म कारण मुच्यते कर्म कारण मुच्यते। आरुरुक्षोर मुनेर्योगम कर्म कारण मुच्यते आरुरुक्षोर मुनेर्योगम कर्म कारण मुच्यते। आरुरुक्षोर मुनेर्योगम कर्म कारण मुच्यते आरुरुक्षोर मुनेर्योगम कर्म कारण मुच्यते आरुरुक्षोर मुनेर्योगम कर्म कारण मुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव योगारूढस्य तस्यैव योगारूढस्य तस्यैव योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते समः कारणमुच्यते समः कारणमुच्यते समः कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते।
आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। Chapter 6, text number 4. यदा हि नेन्द्रियार्थेषु यदा हि नेन्द्रियार्थेषु यदा हि नेन्द्रियार्थेषु यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते न कर्म स्वनुसज्जते न कर्म स्वनुसज्जते न कर्म स्वनुसज्जते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु 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 न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी सर्व संकल्प सन्यासी सर्व संकल्प सन्यासी सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते 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 सर्व संकल्प सन्यासी 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 योगारूढ़स्तदुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। Chapter 6, text number 5. उद्धरेदात्मनात्मानम् 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 नात्मानम् अवसादयेत् नात्मानम् अवसादयेत् नात्मानम् अवसादयेत् नात्मानम् अवसादयेत् नात्मानम् अवसादयेत् उद्धरेदात्मनात्मानम् 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 नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुर् आत्मैव यात्मनो बन्धुर् आत्मैव आत्मनो बन्धुर् आत्मैव यात्मनो बन्धुर्
आत्मैव यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् 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 आत्मैव यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। Chapter 6, text number 6. बंधुरात्मात्मनस्तस्य 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 येनात्मैवात्मना जितः येनात्मैवात्मना जितः येनात्मैवात्मना जितः येनात्मैवात्मना जितः बंधुरात्मात्मनस्तस्य 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 येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् वर्तेतात्मैव शत्रुवत् वर्तेतात्मैव शत्रुवत् वर्तेतात्मैव शत्रुवत् अनात्मनस्तु शत्रुत्वे 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 वर्तेतात्मैव शत्रुवत् बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः 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 अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। Chapter 6, text number 7. जितात्मनः प्रशान्तस्य
जितात्मनः प्रशान्तस्य जितात्मनः प्रशान्तस्य जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः परमात्मा समाहितः परमात्मा समाहितः परमात्मा समाहितः जितात्मनः प्रशान्तस्य 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 परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु शीतोष्ण सुख दुखेषु शीतोष्ण सुख दुखेषु शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु 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 तथा मानापमानयोः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः चैप्टर 6 टेक्स्ट नंबर 8 ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा 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 कूटस्थो विदितेन्द्रियः कूटस्थो विदितेन्द्रियः कूटस्थो विदितेन्द्रियः कूटस्थो विदितेन्द्रियः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा 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 कूटस्थो विदितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी युक्त इत्युच्यते योगी युक्त इत्युच्यते योगी युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः समलोष्टाश्म कांचनः समलोष्टाश्म कांचनः समलोष्टाश्म कांचनः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः
ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म काञ्चनः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म काञ्चनः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म काञ्चनः। Chapter 6, text number 9. Surunmitrayudasina, 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 मध्यस्थ द्वेष बंधुसु, मध्यस्थ द्वेष बंधुसु, मध्यस्थ द्वेष बंधुसु, मध्यस्थ द्वेष बंधुसु, सुरुन्मित्रार्युदासीन 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 मध्यस्थ द्वेष बंधुसु, साधु स्वपि च पापेषु, साधु स्वपि च पापेषु, साधु स्वपि च पापेषु, साधु स्वपि पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते, 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 साधु स्वपि च पापेषु 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 समबुद्धिर्विशिष्यते, सुरुन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुसु, साधु स्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते, सुरुन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुसु, साधु स्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते, सुरुन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुसु, साधु स्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। Chapter 6, text number 10. योगी युंजीत सततम, योगी युंजीत सततम, योगी युंजीत सततम, योगी युंजीत सततम, आत्मानं रहसि स्थितः, आत्मानं रहसि स्थितः, आत्मानं रहसि स्थितः, आत्मानं रहसि स्थितः, योगी युंजीत सततम, 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 आत्मानं रहसि स्थितः, एकाकीयत चित्तात्मा, एकाकीयत चित्तात्मा, एकाकीयत चित्तात्मा, एकाकीयत चित्तात्मा, निराशीर परिग्रहः, निराशीर परिग्रहः, निराशीर परिग्रहः,
एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। 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 योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः। एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः। एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः। एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। Chapter 6, text number 11. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। स्थिरमासनम् आत्मनः। स्थिरमासनम् आत्मनः। स्थिरमासनम् आत्मनः। स्थिरमासनम् आत्मनः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य 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 स्थिरमासनम् आत्मनः। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं। चैलाजिनः कुशोत्तरम्। चैलाजिनः कुशोत्तरम्। चैलाजिनः कुशोत्तरम्। चैलाजिनः कुशोत्तरम्। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं। 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 चैलाजिनः कुशोत्तरम्। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। 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 नात्युच्छ्रितं नातिनीचं। चैलाजिनः कुशोत्तरम्। Chapter 6, text number 12. तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः। यत चित्तेन्द्रियक्रियः। यत चित्तेन्द्रियक्रियः। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा 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 यत चित्तेन्द्रियक्रियः। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा
यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्य शनैः युञ्ज्यात् उपविश्य शनैः युञ्ज्यात् उपविश्य शनैः युञ्ज्यात् उपविश्य शनैः युञ्ज्यात् योगमात्म विशुद्धये योगमात्म विशुद्धये योगमात्म विशुद्धये योगमात्म विशुद्धये उपविश्य शनैः युञ्ज्यात् 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 योगमात्म विशुद्धये तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्य शनैः युञ्ज्यात् योगमात्म विशुद्धये तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्य शनैः युञ्ज्यात् योगमात्म विशुद्धये तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्य शनैः युञ्ज्यात् योगमात्मा विशुद्धये तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्य शनैः युञ्ज्यात् योगमात्मा विशुद्धये चैप्टर 6 टेक्स्ट नंबर 13 समं काय शिरोग्रीवं समं काय शिरोग्रीवं समं काय शिरोग्रीवं समं काय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः धारयन् अचलं स्थिरः धारयन् अचलं स्थिरः धारयन् अचलं स्थिरः समं काय शिरोग्रीवं 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 धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् 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 संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं 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 दिशश्चानवलोकयन् समं काय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् समं काय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् समं काय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् समं काय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् चैप्टर 6 टेक्स्ट नंबर 14 प्रशांतात्मा विगत वीर प्रशांतात्मा विगत वीर प्रशांतात्मा विगत वीर प्रशांतात्मा विगत वीर
प्रशांतात्मा विगत वीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः प्रशांतात्मा विगत वीर 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 ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो मनः संयम्य मच्चित्तो मनः संयम्य मच्चित्तो मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत मत्परः मनः संयम्य मच्चित्तो 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 युक्त आसीत मत्परः प्रशांतात्मा विगत वीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः प्रशांतात्मा विगत वीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः प्रशांतात्मा विगत वीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः प्रशांतात्मा विगत वीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। Chapter 6, text number 15. युञ्जन्नेवं सदात्मानं युञ्जन्नेवं सदात्मानं युञ्जन्नेवं सदात्मानं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः योगी नियतमानसः योगी नियतमानसः योगी नियतमानसः युञ्जन्नेवं सदात्मानं 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 योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमाम शांतिम निर्वाण परमाम शांतिम निर्वाण परमाम शांतिम निर्वाण परमाम मत्संस्थामधिगच्छति 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 शांतिम निर्वाण परमाम मत्संस्थामधिगच्छति शांतिम निर्वाण परमाम मत्संस्थामधिगच्छति शांतिम निर्वाण परमं मत्संस्थामधिगच्छति शांतिम निर्वाण परमं मत्संस्थामधिगच्छति शांतिम निर्वाण परमं मत्संस्थामधिगच्छति युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमं मत्संस्थामधिगच्छति युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमं
मत्सन्तामधिगच्छति। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमं मत्सन्तामधिगच्छति। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमं मत्सन्तामधिगच्छति। Chapter 6, text number 16. नाट्यस्नतस्तु योगोस्ति, नाट्यस्नतस्तु योगोस्ति, नाट्यस्नतस्तु योगोस्ति, नाट्यस्नतस्तु योगोस्ति, नाट्यस्नतस्तु योगोस्ति। न चैकान्त मनस्नतः, न चैकान्त मनस्नतः, न चैकान्त मनस्नतः, न चैकान्त मनस्नतः। नाट्यस्नतस्तु योगोस्ति, न चैकान्त मनस्नतः, नाट्यस्नतस्तु योगोस्ति, न चैकान्त मनस्नतः। नाट्यस्नतस्तु योगोस्ति, न चैकान्त मनस्नतः, 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 नाट्यस्नतस्तु योगोस्ति, न चैकान्त मनस्नतः। न चाति स्वप्नशीलस्य, न चाति स्वप्नशीलस्य, न चाति स्वप्नशीलस्य, न चाति स्वप्नशीलस्य। जाग्रतो नैव चार्जुन, जाग्रतो नैव चार्जुन, जाग्रतो नैव चार्जुन। न चाति स्वप्नशीलस्य, 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 जाग्रतो नैव चार्जुन। नाट्यस्नतस्तु योगोस्ति, न चैकान्त मनस्नतः, न चाति स्वप्नशीलस्य, जाग्रतो नैव चार्जुन। नाट्यस्नतस्तु योगोस्ति, न चैकान्त मनस्नतः, न चाति स्वप्नशीलस्य, जाग्रतो नैव चार्जुन। नाट्यस्नतस्तु योगोस्ति, न चैकान्त मनस्नतः, न चाति स्वप्नशीलस्य, जाग्रतो नैव चार्जुन। नाट्यस्नतस्तु योगोस्ति, न चैकान्त मनस्नतः, न चाति स्वप्नशीलस्य, जाग्रतो नैव चार्जुन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।